agad. Tara na. Alas 2 nandun na tayo, no? Gago hindi naman. Ikaw naman ano. Hi everyone. Hello guys. Oy. Oy! Huwag yan. Oh, di ba? Kitang-kita. What can you say? Hello guys. Dito kami sa Kapas, Tarlac. Oh, dito kami. Ito pala yung mga kasama ko guys. Pakita ko sa inyo ah. Poging Marvin at saka si Ate Tala. Ito naman yung kasunod na kasama namin. Excited na ba kayo? Yun no? Oh. Ano expectation mo sa ating pinatubo? Ganda. Dami chicks. Expectation ko boss ano eh. Nakakalbo yung buntok eh. Dami chicks. Oh, sige guys. We'll be right back. Okay? Bye! Ang ganda! Venezuela Kristen. Hello, pigs! Hello, piglets! Hi guys. So we're now here. Hi. Hi guys. So nandito pa kami sa Pinatob-Tob. Hi. Hello guys! Hello. Wow, 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 Pinatubo, baby. Opia. Say hello, boss! Hello. Boss Ray! Hello. So yun guys, we're at the starting point. Hi. Tara, tara. Teka. Layo pa ba? Ayaw pa to. Ray, ray, ray. Wow! We're here! Wala ba shortcut kasi? Hi. Hi. Hello guys. Hi. 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 Hindi mahulog to be? Hindi po. Turo, Marvin, turo. Yun, may something doon. Hey. Eksena, eksena. Ano. Yes. Oh, lohod, Ray. Lohod, Ray. Oh! Cute. Sabay-sabay gagis. Ay, ano ba yan? 3, wala pa nga eh. 1, 2. Marvin talaga! Hi guys, so uuwi na kami. Bye. Hello guys, tingin kayo dito. Babay na kayo ulit. Bye.